Dios le bendiga a todos. God bless you all. Aquí estamos con el propósito Here we are with a purpose de llevarle una exhortación. to bring you an exhortation. Con el propósito With a purpose de que esa exhortación that this exhortation sirva is used o nos ayude or to help us a crecer más en el Señor, to grow more in the Lord, a acercarnos más al Señor. to get more close to the Lord. Y es el propósito de esta exhortación. And this is the purpose of this exhortation. Y así que esperamos que sea de bendición tanto para ustedes So we hope that this is a blessing for you y para and nosotros. for us. Y el título de esta exhortación And the title of this message es ¿Dónde están? is Where Are They? Así que vamos adelante con esta exhortación. So we're going to keep going forward with this Y exhortation. vamos a estar trabajando And we're going to be working on en el capítulo 4 de Juan, John chapter 4, versículos 23 verse 23 y 24. and 24. Y dice así: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben de hacerlo en espíritu y verdad. But the time is coming, indeed is here now, when true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. For God is spirit, so those who worship Him must worship in spirit and in truth. Gloria al Señor. Glory to God. Aquí hemos leído esta porción bíblica. Here we have read this small Bible portion. Como ya dijimos, está en el libro de Juan. Like we just said, it's in the book of John. Este evangelio de Juan This book of John, fue escrito it was written con el propósito with the purpose de defender la deidad de Jesús. to defend the deities of God. Recuérdese que muchos, Remember, a few of them, así como están ahora, just like now, estaban en el tiempo de Juan, they were in the time of John, diciendo que Jesús saying that Jesus no era Dios. was not God. Y Juan le hace entender, And John makes them understand, o procura hacerle entender, or try to make them understand, que Jesús sí era Dios. that Jesus was God. Por eso es que él comienza este libro, That's why he started this book, que el verbo estaba con Dios that the birth was with God, y el verbo era Dios. and that the birth was God. Entonces él comienza este libro de esa manera So he started this book in that way, porque está defendiendo la deidad de Jesús, because he's defending the deities of God, diciendo que en el principio saying that in the beginning, el verbo estaba con Dios the birth was with God, y el verbo era Dios. and the birth was God. Y cuando recorremos este libro de Juan, And when we go around this book of John, encontramos tantas porciones hermosas we find so many beautiful portions que enriquecen nuestra fe that enrich our faith, y nos ayudan a entender and it helps us understand el trabajo que vino a hacer Jesús the job that Jesus came to do, y quién era Jesús and who was Jesus, y quién es Jesús. and who is Jesus. Y una de las cosas que escribió Juan, And one of the things that John wrote tan maravillosa en este libro, so wonderful in this book se encuentra aquí en el capítulo 4. is here in chapter 4. Y si nosotros chequeamos el contexto en que se encuentran estos versículos 23 y 24, And we see the context that this verse 23 and 24 was written, nos damos cuenta we could notice
la situación que hay acá. the situation that is here, ¿Y por qué de estos versículos? and why this two verse. Dice la Biblia The Bible says en el comienzo de este capítulo 4 in the beginning of this chapter 4 que Jesús iba de Judea that Jesus was going from Judah a Galilea to Galilee, y que le era necesario and that it was needed pasar por Samaria. for him to pass through Samaria. Pero cuando uno chequea el contexto por qué Jesús decidió salir de Judea, And when we see the context and why he wanted to get out of Judah para dirigirse a Galilea, to go to Galilee, miren la razón. this is the reason why. Los fariseos, versículo 1 comienza. Los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Versículo 3. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. In chapter 4, verse 1, Jesus knew the Pharisees had heard that he was baptizing and making more disciples than John. Though Jesus himself didn't baptize them, his disciples did. So he left Judah and returned to Galilee. He had to go through Samaria on the way. Entonces vemos la razón por qué Jesús decidió salir de Judea. So we see why the reason Jesus had left Judah. Porque los fariseos se enteraron Because the Pharisees knew de que Jesús that Jesus hacía más discípulos were making more disciples que Juan than John y bautizaba más que Juan. and was baptizing more than John. Aunque dice que en realidad quien bautizaba no era Jesús, Even though it says that Jesus didn't baptize them, sino su discípulo. but his disciples. Pero cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se enteraron de esta noticia, But when Jesus noticed that the Pharisees noticed this, él decidió he decided, salir de Judea left Judah para ir a Galilea. to go to Galilee. Y tuvo la necesidad, dice, y tenía la necesidad And it says he had to go through. de pasar por Samaria. He had to go through Samaria. Y dice, de modo que llegó al pueblo de Samaria, Eventually he came to the Samaritan village, a un lugar que le llamaban Sicar, the village of the Sychar, cerca del terreno near the field que Jacob le había dado como herencia that Jacob gave as a heritage a José. to Joseph. Y allí estaba el pozo de Jacob. And there was the well of Jacob. Al Jesús pasar por Samaria Since Jesus passed through Samaria y pararse en Sicar, and stopped in Sychar, entonces al Jesús pasar por Samaria, since Jesus passed through Samaria, se quedó sentado en este pozo he stayed sitting in this well porque estaba cansado, dice la Biblia. because he was tired, the Bible says. Mientras él estaba descansando, sentado en el pozo, While he was sitting next to the well, sus discípulos fueron a comprar comida. his disciples went to get food. Dice la Biblia que eran cerca del mediodía. The Bible says that it was close to the afternoon, or let's say lunchtime. Y mientras Jesús estaba sentado, And while Jesus was sitting, llegó una mujer, a woman came, donde es llamada aquí where they call her here, la samaritana. the Samaritan woman. Al llegar esta mujer, Since this woman came, Jesús Jesus le dice, tells her, dame agua. give me water. La mujer lo que le responde, The woman would answer him, ¿cómo tú siendo judío how you being a Jew me pides agua a mí, ask me for water, que soy samaritana? that I'm a Samaritan?
Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Because the Jews don't have any treatment with the Samaritans. Había una enemistad There was like an enemies entre los judíos y los samaritanos. between the Jews and the Samaritans. Una enemistad There was like an enemies friendship, religiosa religious y cultural. and culture. Entonces eso los separaba a ellos. So that what makes them separate from each other. Los dos pueblos, tanto Judea Both peoples, Judah en los samaritanos, and the Samaritans, descendían de Jacob they were descendants from Jacob o de Abraham, or Abraham, como usted quiera decirlo. however you want to say it. Pero la cultura, la religión, Both the culture and the religion lo había separado. separate them. Los judíos creían The Jews thought que los samaritanos that Samaritans eran impuros were impure porque se habían mezclado because they were mixed con otras razas with another race, y por ende and therefore habían mezclado la religión. they mixed their religion, Y por eso había esa enemistad. and that's why they were enemies, Y no se dirigían la palabra uno al otro. and then they didn't talk to each other. Por eso la samaritana, That's why the Samaritan, cuando Jesús le dice que le dé agua, when Jesus told her to give her water, ella se sorprende she was surprised. y lo que le contesta, And when she answers, ¿por qué tú siendo judío why you being a Jew me pides agua a ask mí? me for water? Y Jesús le dice, And Jesus tells her, si tú supieras qué Dios puede darte if you knew what God can give you, y quién te pides agua, and who is asking you for water, tú le pedirías a él you would ask him, y él te daría agua viva. and he will give you living water. Pero esta mujer le contesta a Jesús, But this woman answered to Jesus, ¿qué agua tú me vas a dar? what water are you going to give me? Si el pozo es hondo If the well is deep y tú no tienes and you don't have con qué sacar agua. with what to take water out. Entonces siguen en la conversación So they keep going with the conversation, y la mujer le dice and the woman says a Jesús, to Jesus, nuestro antepasado Jacob our ancestor Jacob nos dejó este pozo de agua left us this well of water, donde él mismo bebió, where he drank himself, bebieron sus hijos his children drank from, y su ganado. and all his animals. Y entonces le dice ella, And she says to him, o le sigue diciendo, she keeps telling him, ¿acaso tú eres más grande que nuestro antepasado? do you think you're greater than our ancestor? Y Jesús le contestó, And Jesus answered her, todos los que beben de esta agua anyone that drinks from this water volverán a tener sed. will become thirsty again. Pero el que bebe del agua que yo le doy, But those who drinks the water I give them, nunca más never again volverá a tener sed. will be thirsty. Porque el agua que yo le daré Because the water I will give them brotará en él will burst in them para vida eterna. for eternal life. La mujer entonces le dijo, Then the woman said, dame de esa agua, Señor, give me some of the water, sir, para que nunca más so never again yo vuelva a tener sed I will be thirsty, y así no tenga and I don't have to que venir a este pozo. come to this well. Entonces Jesús le dice, So Jesus tells her, busca a tu marido. go get your husband. Y la mujer le dice, And she tells him, yo no tengo marido. I don't have a husband. Y Jesús le contesta, And Jesus said, es cierto lo que has dicho, you're right of what you said, porque ha tenido 5 maridos because you have
5 husbands, y el que tiene ahora and the one you have now no es tuyo. is not yours. Entonces la mujer le dice a Jesús, So the woman told Jesus, Señor, Sir, ya veo que eres un profeta. I see that you are a prophet. Y me impresiona esto, And I'm very surprised by this. porque hace rato que Jesús Because a long time ago, Jesus, le está hablando espiritualmente. he has been talking to her spiritually. Y ella comienza a hablar de religión, And she started talking about religion. comienza a hablar de la enemistad que había entre los samaritanos y judíos. She started talking about the enmity that they have. Y le sigue diciendo And she keeps telling him que el pozo donde ella está that the well where she is y él también and Jesus also. fue heredado It was heritage from, o fue dejado or it was left on por Jacob a sus hijos by Jacob to his children. y por ende ellos también lo heredaron. And therefore they also heritage. O sea que mientras Jesús estaba hablando espiritualmente, Meaning while Jesus was talking to her spiritually, ella estaba pensando terrenalmente. she was thinking about earthly. Hasta que Jesús le dice Until Jesus tells her algo de su vida personal, something about her personal life. donde se supone Where supposedly que Jesús no sabía nada. that Jesus doesn't know anything. Pero Jesús le dice algo personal de su vida But Jesus tells her something personal from her life que le impresiona, that impressed him, que le mueve su corazón that moved her heart, y que le hace entender and that makes her understand que ella no estaba parada that she wasn't standing ante cualquier hombre, in front of any man, sino ante un hombre but in front of a man que le servía al Señor. that it was a servant of God. Y por eso ella le dice, And that's why she tells her, después que Jesús le dice cuánto marido ha tenido, after Jesus told her how many husbands she had, y el que tiene ahora no es de and the ella, one that she has now is not even hers. entonces ella reconoce So then she recognized que era un profeta de Dios, that he was a prophet of God, que Jesús era un verdadero profeta. that Jesus was a real prophet. Por ende ella va cayendo That's why she is falling de lo terrenal, from the earthly, de lo cultural from the culture a lo espiritual. to the spiritual. Y dice versículo 19, Verse 19 says, dice, al oír esto, when she heard this, la mujer le dijo the woman said, lo que acabamos de decir, what we just said, Señor, ya veo que eres un profeta. Sir, I see that you must be a prophet. Y le dice ella, And she says, versículo 20, verse 20, nuestros antepasados, our ancestor, los samaritanos, the Sumerians, adoraron a Dios en este monte. worship God in this mount. Pero ustedes los judíos But you, the Jews, dicen que en Jerusalén que hay que adorar. says that it's in Jerusalem that we have to worship. Y Jesús le contestó, And Jesus replied, créeme mujer, believe me, dear woman, que llega la hora the time is coming en que ustedes adorarán al Padre when will you worship the Father sin tener que venir a este monte without you be coming to this mount ni ir a Jerusalén. or go to Jerusalem. Y dice versículo 23, And verse 23 says, donde Jesús entonces comienza a aclarar la situación. when Jesus started clearing the situation, Porque después que le dice aquí en este versículo, then he tells her in this verse, créeme mujer, believe me, woman, que llega la hora that the time is en coming que para ustedes adorar al Señor that for you to worship the Lord, no va a tener que ser en este monte it doesn't have to be in this mount ni ir a Jerusalén. or go to Jerusalem. Pero llega la hora But the time is coming, o el tiempo se acerca
or the time is getting close. De hecho ha llegado, versículo 23, estamos leyendo. We read in verse 23, but the time is coming. De hecho ya ha llegado Indeed is here now. cuando los verdaderos adoradores When true worshippers adorarán al Padre will worship the Father en espíritu y verdad. in spirit and in truth. El Padre busca personas The Father is looking for those que lo adoren de esa manera. who will worship Him that way. Versículo 24. Verse 24. Pues Dios es espíritu, For God is spirit, por eso todos los que lo adoran so those who worship Him deben de hacerlo must worship en espíritu y verdad. in spirit and in truth. Ahora, ¿por qué en espíritu y verdad? Now, why in spirit and in truth? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. That's the question that we should do. ¿Por qué en espíritu y verdad? Why in spirit and in truth? ¿Por qué? Why? ¿Por qué en verdad? Why in truth? Porque tiene que ser de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus principios. Because it needs to be according to His words, through His principles. Por eso dijo Jesús, That's why Jesus said, Padre, santifícalo en tu verdad. Father, holding them in your truth. Tu palabra es la verdad. Your words is the truth. Así es que el Espíritu Santo va a tomar The Holy Spirit is going to take la palabra de Dios the word of God para santificarte. to sanctify you. Pero si tú no la sabes, But if you don't know it, porque no la estudia, because you don't study it, entonces, then ¿de qué va a tomar el Espíritu? what the Spirit is going to take. Así que recordemos So we remember que andando en la verdad, that walking in the truth, vamos entonces a adorar a Dios de la manera verdadera. we're going to worship God in the truth way. Vamos a adorar a Dios We're going to worship God a través de su verdad. through His truth. Ahora, ¿por qué en espíritu? Now, why in spirit? Porque tú no puedes relacionarte con Dios andando en la carne, o sea, en pecado. Because you cannot relate to God walking in the flesh, meaning in sin. ¿Por qué en verdad y en espíritu? Why in truth and in spirit? Porque tú no puedes relacionarte con Dios andando en la carne, Because you cannot relate to God by walking in the flesh, o sea, andando en pecado. meaning walking through sin. Dios nos hace nacer en el espíritu God makes us be born in the spirit para relacionarse con nosotros. to be related to us. Así que para nosotros mantener una relación con Dios So for us to maintain a relationship with God o tener una relación con Dios, or having a relationship with God, tenemos que nacer en el espíritu we have to be born in the spirit y andar en el espíritu. and walk in the spirit. Dice la Biblia The Bible says, que los que son guiados por el espíritu de Dios who are guided by the Spirit of God son hijos de Dios. are children of God. Entonces volvemos y preguntamos, ¿por qué hay que andar? Why we have to walk, ¿Por qué hay que adorar why we have to worship a Dios God en espíritu y verdad? in spirit and in truth? Porque de esa manera Because in that way, es que nos vamos a relacionar con Dios we're going to be related to God y vamos a tener una relación con Dios. and we're going to have a relationship with God. No podemos tener una relación con Dios We're going to have a relationship with cuando God andamos en la carne, when we walk in the flesh, cuando andamos en pecado. when we walk in sin. Cuando mencionamos de andar en la carne, When we mention walking in the flesh, estamos hablando de andar en pecado. we're talking about walking in sin. Estamos hablando We're talking about de andar en desobediencia delante de Dios.
about being disobedient in front of God. Así que recordemos So remember que andando en la verdad y en el Espíritu that walking in the truth and in the Spirit es que vamos a conquistar. is that we're going to conquer. No es voceando en la iglesia, It's not shouting out loud in the churches. es orando. It's praying. Dice la Biblia, The Bible says, órame en lo secreto pray to me in the secret, y yo te recompensaré en público. and I will reward you in public. Órame en privado Pray to me in private, y yo te voy a recompensar en and público. I'm going to reward you in public. Así que hermano, mucha gente quiere que Dios lo recompense en público. A lot of people want God to reward him in public. Mucha gente quiere que Dios A lot of people want God lo use en gran manera to use it in an enormous way y lo exalte delante de la persona, and exalt him in front of the people, pero no tienen intimidad con Dios. but don't have an intimacy with God. Y nosotros vemos en la palabra And we see in the word que para ser recompensado en público that to be rewarded in public, tenemos que conquistar en lo privado. we have to conquer in O sea, private. tenemos que tener intimidad con Dios. Meaning we had to have an intimacy with God. Tenemos que tener una relación con Dios. We had to have a relationship with God. Gloria al Señor. Glory to God. Hermanos, Brothers and sisters, nosotros vemos en esta conversación we see in this conversation de que Jesús le dice that Jesus tells a esta samaritana, to this Samaritan woman, Dios anda buscando adoradores. God is looking for worshipers. Y si Dios anda buscando, And if God is looking, es porque está supuesto a encontrarlo. it's because he's supposed to find them. Si Dios anda buscando, If God is looking, es porque Él lo ha creado it's because he has created. y ahora Él lo necesita And now he needs it. y lo anda buscando. And he's looking for it. Y uno se pregunta, And we ask ourselves, ¿dónde están? where are they? ¿Dónde están esos adoradores? Where are those worshipers? Pero tenemos que entender qué es un verdadero adorador. But we have to understand what is a true worshiper. ¿Qué es lo que conlleva ser un verdadero adorador? What is to be a true worshiper? ¿Y qué es lo que es parte de significar ser And what is the meaning of being un verdadero adorador? a true worshiper? Un verdadero adorador no busca títulos personales A true worshiper do not seek personal titles para gloriarse en ellos, to glorify in them, sino but que su meta his goal es glorificar a is Dios. to glorify God. Un verdadero adorador A true worshiper nunca tuerce la palabra para beneficio propio o beneficiar a otros, o sea, complacerlo. A true worshiper never twists the word of his own benefit or to benefit others in order to please them. Un verdadero adorador siempre dice la verdad de Dios, aunque pierda la vida. A true worshiper always tells the truth of God, even though if he lost his life. ¿Qué es un verdadero adorador? What is a true worshiper? Un verdadero adorador deja que lo mueva y lo empuje el Espíritu Santo, no la carne, no deseos humanos. A true worshiper is moved and pushed by the Spirit, not the flesh, not human desires. Un verdadero adorador busca la dirección del Señor para tomar decisiones y dar pasos en la vida. A true worshiper seeks the direction of the Lord to make decisions and take steps in life. ¿Qué es un verdadero adorador? What is a true worshiper? Un verdadero adorador ama a Dios y lo demuestra obedeciendo sus mandamientos. A true worshiper loves God and shows it by obeying His commandments. Aleluya. Glory to God. ¿Qué es un verdadero adorador?
What is a true worshiper? Un verdadero adorador no se mueve, no se guía por vista, sino por fe. Is guided not by sight, but by faith. Entonces Dios anda buscando ese tipo de adorador. So God is looking for that type of worship. Y uno se pregunta dónde están. And we ask ourselves, where are they? ¿Dónde están esos verdaderos adoradores? Where are those true worshipers? Dios lo anda buscando. God is looking for them. Dios lo ha creado. God created them. Y por eso ahora Él lo anda buscando. And that's why he's looking for it. Porque lo necesita. Because he needs them. Y si lo anda buscando, And if he's looking for it, es porque está supuesto a encontrarlo. it's because he's supposed to find it. Y uno se pregunta dónde están. And we ask ourselves, where are they? Desde que el hombre pecó, Since the men sinned allá en el jardín del Edén, in the Garden of Eden, Dios desde ese momento God, since that moment, comenzó a buscar verdaderos adoradores. started looking for true worshipers. En otra palabra, In another word, Él no ha dejado de buscar. he hasn't stopped looking. Porque cuando uno chequea este verbo acá, Because when we check this verb here, que dice que Dios anda buscando, that says that God is looking, significa que una it means that one acción continua. is like a continuous action, Significa que no ha parado meaning that it hasn't stopped de buscar adoradores. of looking for worshipers. Comenzó allá en el Antiguo Testamento, Starting in the Old Testament, desde que el hombre pecó, since the men sinned, y sigue buscando ahora. and still looking now. ¿Y dónde están? And where are they? Entonces uno se pregunta, ¿dónde están de esos que son como Abraham? So we ask, where are those like Abraham, Que están dispuestos a sacrificar lo que más aman por agradarle a Dios. who are willing to sacrifice what they love the most to please God? Así que ¿dónde están esos que son como Abraham? So where are those like Abraham, Que están dispuestos a sacrificar lo que más aman por agradarle a Dios. who are willing to sacrifice what they love the most to please God? ¿Dónde están esos que son como José? Where are those like Joseph, Que están dispuestos a ir a la cárcel who are willing to go to jail por rechazar las tentaciones de este mundo. for rejecting the temptation of this world? ¿Dónde están? Where are they? Uno tiene que entender esto, We have to understand this, porque así vamos a procurar because like that we're gonna try ser verdaderos adoradores, to be true worshipers, porque Dios lo anda buscando. because God is looking for it. Y uno se pregunta dónde están. And we ask, where are ¿Y dónde están esos que son como Moisés? where are those like Moses, Que están dispuestos a rechazar la riqueza de Egipto who are willing to reject Egypt's riches por seguir el plan de Dios. for following God's plan? ¿Dónde están esos que son como Elías? Where are those like Elias, Que desafían los 450 profetas de Baal. who challenged the 400, Los 450 profetas de Baal. who challenged the 450 prophets of Baal, Porque saben que Dios está con él. because they know that God is with him Y él no tiene miedo and he's not afraid enfrentarse to go against a esos those profetas. prophets. ¿Dónde están esos que son como Eliseo? Where are those like Elisha, Que buscan la doble porción. who seeks the double portion? Aleluya. ¿Dónde están esos que son como Eliseo? Where are those like Elisha, Que buscan la doble porción who seek the double portion para hacer la voluntad de Dios. to do the will of God? Dios anda buscando en este tiempo gente con hambre de su presencia. God is looking for people that are hungry for his presence, Que busquen estar llenos de Él that are looking to be full of him, para hacer su voluntad, to do his will, para exaltar su nombre. to assault his Así name. que Dios anda buscando gente con hambre de su So presencia, God is looking for people that are hungry for his presence, que quieran estar en su that presencia, wants to be in his presence, que quieran estar en intimidad con that Él. wants to be in intimacy with him. ¿Dónde están esos que son como Eliseo? Where are those like Elisha, Que buscan la doble porción that are looking for the double portion, y no se rinden ante la circunstancia, and they don't surrender themselves
in front of the situation, porque la meta de ellos because their goal is es buscar la doble porción, to get the double portion, es buscar is to get, estar lleno de Dios. is to be full of God. ¿Dónde están esos 3 jóvenes Where are those 3 young people que no le importó that did not care ser echado to be thrown al horno de fuego? to the fiery furnace? No le importó su vida. It didn't care about their life. Ellos prefirieron no adorar They prefer not to worship la estatua de Nabucodonosor. the statues of Nabucodonosor. Ellos decidieron no adorar la estatua de ese rey, They decided not to worship the status of that king porque su única meta because their only goal era adorar a Dios. was to worship God. Y no le iban a rendir su adoración And they were not going to give their worship a otro Dios to another God que no ser verdadero Dios. that is not the real God. Y preferían ser echados And they prefer to be thrown al horno de fuego to the fiery furnace antes de doblar su rodilla before kneeling down antes de la estatua in front of the statue del rey Nabucodonosor. of the Nabucodonosor. ¿Dónde están esos que son como Daniel? Where are those like Daniel Que se proponen en su corazón who propose in their heart no contaminarse not to be contaminated con la comida del rey? with the king's food? Dios lo anda buscando esos adoradores. Guys looking for those worshippers. Y uno se pregunta dónde están esos que son como Daniel, And we ask, where are those like Daniel que proponen en su corazón that they propose in their heart no contaminarse not to be contaminated con este mundo. with this world? ¿Dónde están esos que son como Where Daniel? are those like Daniel? ¿Dónde están esos que son como Juan el Bautista? Where are those like John the Baptist Que están dispuestos that are willing a decirle al gobierno to say to the government lo que están haciendo mal. what are they doing wrong? Recordemos que Juan el Bautista Let's remember that John the Baptist perdió la cabeza lost his head, o le fue cortada la cabeza or his head was gone, porque le dijo Herodes Antipa because he told Herod Antipas que la mujer que tenía that the woman he had, no le era permitida it wasn't allowed porque era la mujer de su hermano. because it was the woman of his brother. Así que uno se pregunta, So we ask ourselves, ¿dónde están esos Juan el Bautista en estos días? where are those like John the Baptist Que se nowadays levantan en contra de lo malo que está haciendo el gobierno that race against what the government is doing wrong y se lo dicen en su cara and tells them in their face y le dice usted está actuando mal, and tells them you are acting the wrong way. eso que usted está haciendo está mal. That what you're doing is wrong. Dios anda buscando Juan el Bautista en este tiempo Now God is looking for those like John the Baptist que le digan la verdad that tells the truth a estos gobiernos to this government, socialistas socialized, que se levantan a favor del aborto, that are against the abortion, que se levantan a favor del matrimonio del mismo sexo, that are against of the same marriage. Dios anda buscando esos adoradores. God's looking for those worshippers. Dios anda buscando esos que son como Juan el Bautista, God's looking for those like John the Baptist que le digan al gobierno that tells the government que crear ley a favor del aborto, that to have laws against the abortion, a favor de la homosexualidad, favoring the homosexuality está mal is wrong y que es un pecado and it's a sin y que Dios no le agrada eso. and that God doesn't like them. ¿Dónde están esos que son como Juan el Bautista? Where are those like John the Baptist Que se paren al frente, that get in front of it, que proclamen la verdad de este evangelio, that proclaim the truth of this word, aunque pierdan la cabeza? even though they lose their head? Dios lo anda buscando. God's looking for them. Y uno se pregunta dónde está esa iglesia primitiva And we ask, where are this primitive church que ayunaba día y noche, that used to fast day and night,
que oraba día y noche that pray day and night y se consagraba para Dios. and give themselves to God. ¿Dónde está esa iglesia primitiva que hoy no se refleja Where is the primitive church en los altares? that today they doesn't reflect in the altar? ¿Dónde están esos Where are those que son como la iglesia primitiva? that are like the primitive church? Que su meta es predicar That their goal is to preach este evangelio this word of God de día y de noche. day and night. ¿Dónde están? Where are those? Dios lo anda buscando. God is looking for them. Dios anda buscando este tipo de iglesia God is looking for this type of church que se parezca that looks like a la iglesia primitiva. to the primitive church. Y uno se pregunta dónde están, And we ask, where are they? porque no se refleja. Because it doesn't reflect. Porque cada día más vemos lo que cada día, Because day by day we see lo que vemos what we see es una iglesia is a church que se parece más al mundo that looks more like the world que a la iglesia than the church que Dios quiere, that God wants. que a la iglesia That the church primitiva. primitive. Hoy no vemos la santidad Now we don't see the holiness de la iglesia de este tiempo. in the church of No this la time. vemos. We don't see it. Cada quien Each of them está haciendo lo que le da su voluntad is doing whatever they want y no lo que dice la palabra de and Dios. not what the word of God says. Entonces, ¿dónde está esa iglesia So where is that church que para elegir un líder to pick a leader? ayunó It fast día y noche day and night para ver lo que el Espíritu Santo le to decía? see what the Holy Spirit said. ¿Dónde está esa iglesia? Where is that church? Dios la anda buscando. God is looking for it. Porque lo que estamos viendo hoy Because what we see nowadays en la iglesia de este tiempo in the church of this time no es lo que la iglesia primitiva is not what the primitive church reflejaba. reflects. Y uno se pregunta, ¿dónde está? And we ask, where are they? Y finalmente, And finally, uno se pregunta, we ask, ¿dónde están esos que son como Jesús? where are the, like Jesus? ¿Dónde están esos que son como su Señor y Salvador? Where are those that are like their Savior and Lord? Que su comida That their food es hacer la voluntad del Padre. is to do the will of the Father. Así que uno se pregunta, So we ask ourselves, ¿dónde están esos where are those que son como su Señor y Salvador, that are like their Savior and Lord, Jesús, Jesus? que su comida That their food era hacer la voluntad del is Padre? to do the will of the Father. Así que hermanos, So brother and sister, al estudiar esto as we started this, y uno ve tantos ejemplos and we see so many examples de estos hombres de Dios, of those men of God, desde Abraham from Abraham hasta Juan el Bautista, to John the Baptist. uno se pregunta de dónde están esos. Where are they? Porque lo que vemos desde Abraham hasta Juan el Bautista Because what we see from Abraham to John the Baptist eran hombres que lo movían la fe were men that were moved by the faith y no las emociones. and not emotions. Estos hombres andaban por fe These men walk by faith y no por vista. and not by sight. Así que hermanos, que tenemos mucho que aprender. So brothers and sisters, we have to learn a lot. Vamos a aprender entonces Let's learn then a ser verdaderos adoradores. to be true worshipers. Porque Dios lo anda buscando. Because God is looking for them. Dios nos anda buscando. God is looking for us. Y si Él anda buscando And if He's looking adoradores for worshipers en espíritu y verdad, in truth and in spirit, es porque Él está supuesto it's because He's supposed a encontrarlo. to find it. Vamos a ponernos Let's put ourselves a disposición de nuestro Dios to be ready for our Lord para que Él haga de nosotros so He could do in us verdaderos true adoradores. worshipers.
vamos a ponernos let's put ourselves a disposición de Él, to His willing, porque Él quiere hacer de nosotros because He wants to do from us verdaderos adoradores. a true worshiper. Recuerde esto, Remember this. Dios anda buscando God is looking for verdaderos adoradores true worshippers en espíritu y verdad. in truth and in spirit. ¿Por qué en verdad? Why in truth? Porque tenemos que adorar a Dios Because we have to worship God conforme a su palabra, according to His word, conforme a su principio, according to His principle, conforme a como era dicho. according to what He said. ¿Y por qué en espíritu? And why in spirit? Porque no podemos adorar a Dios Because we cannot worship God andando en la carne. walking in the flesh. Dios nos hace nacer en el espíritu God made us born in the spirit para relacionarse con to nosotros. be related to us. Así que los que son hijos de Dios So those that are children of God son guiados por el Espíritu de Dios. are guided by the Spirit of God. Así que vamos a ser de esos adoradores. So let's make of those worshippers. Vamos a ser de esos adoradores que son como nuestro Salvador y Señor Jesús. Let's be like those worshippers that are like our La- Lord or Savior. La comida de Jesús The food of Jesus, era hacer la voluntad del it Padre. was to do the willing of His Father. Vamos a hacer de la voluntad de Dios Let's do the will of God, nuestra comida, our food, nuestro alimento, nuestro diario vivir. or daily living. En otra palabra, In another words, vamos a vivir let's live como sacrificio vivo, as a living sacrifice, agradable grateful a to Dios. God. Dios le bendiga a todos. God bless you. Gracias, Padre, Thank you, Lord, por tu palabra. for your word. Gracias a Dios porque en este día entiendo, Jehová, Thank you, Lord, because in this day I que understand tú nos has dado la victoria. that you have given us the victory. Así que gracias, Señor. So thank you, Lord. Gracias, Jehová. Thank you, Jesus. Y te pedimos And we ask y te rogamos and we ask you que levante that you raise up verdaderos adoradores true worshippers en espíritu y verdad. in truth and in spirit. Yo sé que tú andas buscando. I know you are looking for them. Nosotros sabemos We know que tú andas buscando that you are looking for verdaderos adoradores true worshippers que te adoren that worship en espíritu y verdad. in truth. Y and nosotros spirit. And us, queremos ser we want to unos one de ellos. of them. Por favor, Please, Lord, ayúdanos help us a ser de esos adoradores to be of those que worshippers tú andas buscando, that you're looking for, que te adoren that worship en you espíritu in spirit y verdad, and in truth para gloria de tu for all nombre. your glory in your name. Amén. Amen.